नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां पर 12 मई को वोट डाले जाने हैं। जाहिर है सभी दलों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस ने रोहिणी के प्रसिद्ध बौरबोसा मंदिर में पूजा अर्चना की। यही नहीं, अपनी गायकी के लिए मशहूर हंसराज ने अपने गीत संगीत से समा भी बांध दिया। मंदिर में हंसराज के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही, जिन्होंने भगवान से अपने पति हंसराज हंस के लिए जीत की दुआ मांगी। हंसराज हंस के सामने कांग्रेस के राजेश लिलोटिया और आम आदमी पार्टी के गुग्गन सिंह चुनावी मैदान में। सुन ले बाबा सुन ले बाबा तेरा हो के आ गया रब चाहे मार दे, तेरा हो के आ गया रब चाहे मार दे, मेरिया बजाता हाथ बाबोसा सरकार। और हंसराज हंस से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता सव्यसाची रॉय चौधरी ने। पे काम होना चाहिए, किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं सर? मुद्दे देखो 4-4.5 साल हो गए हैं केजरीवाल साहब की आम आदमी, उन्होंने इतने शैतान लोग हैं। एक मूवमेंट चलाई है ना हजारे वाली, उसको इनकैश किया जो कि उनके गुरुजी नहीं चाहते थे, जो गुरु को धोखा दे गया इसीलिए उसका ये हश्र हो रहा है। हर वादा कर लिया कि ये करूंगा वो करूंगा, हेल्थ दूं, हेल्थ से लेके एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो बनाऊंगा, ये वो देहात ग्रामीण क्षेत्रों में इधर मैं घूम रहा हूँ। इतना लोग, यानी वो कल कहीं गए थे शायद किसी गांव में, मुबारक को उन्होंने एंट्री नहीं होने दिया। तो बस यही मुद्दे है विकास का, जो हमारे साहिब श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बीड़ा उठाया कि सबसे पहले जो सबसे पीछे है उसकी तरफ देखो, सबसे जो पछड़ा हुआ है। ये मेरी जिंदगी की, क्योंकि मैं अभी जुगियों में गया था, मुझे पता ही नहीं था यानी जिंदगी ऐसी भी जी रहे लोग हमारे मुल्क में। इतना मूड खराब हुआ। तब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं इन लोगों को इस नरक से निकालने की कोशिश करूंगा। सर, एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि कांग्रेस ने आपको धोखा दिया, आपको टिकट देने वाला था। इस मुद्दे में क्या कहेंगे? कोई मुद्दा नहीं, इस पास्ट है। वो लोग पार्टियां, उन्होंने मुल्क को लूट लिया, खा लिया 50-55 साल। इसलिए नहीं लोगों ने शहीद आजम भगत से राजगुरु से हजारों जानें कुर्बान की, इसलिए नहीं थी कि चोरों के हाथ राज आ जाए। चलो शुक्र है सूरज की तरह चमके हैं नरेंद्र भाई मोदी साहब। वो हवा का, ठंडी हवा का बुल्ला है, आशा की किरण है। एक बात तो दुश्मन भी कहते हैं कि ऐसा एनर्जेटिक बंदा पैदा नहीं हो सकता, इतना ऑनेस्ट बंदा नहीं पैदा हो सकता। दुश्मन कह रहे हैं, हमने तो कहना ही है। तो यानी नींद और आराम से किसी की दुश्मनी देखो हो जाए, नींद और आराम से 3-3.5 घंटे सोना। 5 साल प्रधानमंत्री साहब ने एक भी छुट्टी नहीं की। यार हमारे लिए वो जी रहे हैं, हमारे लिए जी रहे हैं, हमारे समाज के लिए जी है। लोगों, सबसे पहले पार्टियों से पहले हम इंडियन हैं। इंडिया को अपलिफ्ट जो करता है उसकी बात पकड़ो, उसको सपोर्ट करो, छोड़ो पार्टियों शार्टियों को, धर्मों को भी छोड़ो। जो इंडिया को सुरक्षा बाढ़ दे रहा है, इंटरनल करप्शन के दैंत को खत्म कर रहा है, गरीब की बात करते हैं, कभी करते हैं बेटी बाहर क्यों जाए अर्ली मॉर्निंग रोज किराए के लिए, कोई गुस्ल बना रहे हैं, जहाँ तक ध्यान ही नहीं किसी का गया। गैस चूल्हे बेच रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्वच्छ अभियान कैसा चलाया। स्वच्छ चलाते चलाते उनको ये करके ये अंदर से भी स्वच्छ होना चाहिए। तो गंदगी निकाल रहे हैं, बाकी पार्टियों का कचरा जो उजागर कर रहे हैं।
میرا خیال ہے جلدی وہ دن آئیں گے جب ہمارا انڈیا خوبصورت ہوگا اور ہم لوگ، میں تو پوری دنیا میں گھوما ہوں، بہت گھوما ہوں، ہر کنٹری میں گیا ہوں. میرا دل کرتا ہے جیسا باہر ہے، جدھر کو دیکھیں بہار ہو. ابھی جدھر کو دیکھتے ہیں خزاں ہے. انہوں نے 4-5 سال میں 50 سال جتنا کوشش کی ہے کام کرنے کی مودی صاحب نے، تو اور 5 سال ملتے ہیں تو دیکھنا کیسے مزہ آتا ہے. آئی ہوپ، آئی پرے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ اس کنٹری کو اپلفٹ کریں اور لوگ دیکھیں، ترسیں. بہت خوبصورت کنٹری ہے، لیکن بے ایمان پولیٹیشینز نے، کرپٹ پولیٹیشینز نے اس کا کام خراب کیا. دے ہیو لسٹ فار منی اینڈ پاور اونلی. محبت نہیں کرتے نہ اس دھرتی کو نہ ہمارے لوگوں کو. غریبوں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی. جا کے دیکھو کبھی جھگیوں میں کچے مکان ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے. یعنی اسی ملک کا وہ حصہ. اگر غریبوں کی یہ ہمدرد پارٹی تھی تو غریبوں کی حالت یہ بدتر سے بدتر کیوں ہوئی؟ لعنت ایسی نعروں پہ کہ غریبوں کی پارٹی ہے. اس نے جھاڑو چور نشان لے کے ہماری سب لوگوں کو ایموشنل کر دیا. اب اسی قوم کے بارے میں ایسا سوچتا گھٹیا. کیا کریں؟ میرا جنم تو محبت کے لیے ہوا ہے. میں کسی لیڈر کے بارے میں کیسے بولوں کہ وہ کیسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے؟ پر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. مودی صاحب سے 2% بھی مودی صاحب کو فالو کر لیں تو مزہ آ جائے. سر آپ لڑ رہے ہیں 2 سیزن پولیٹیشین کے اگینسٹ جو پہلے بھی لڑ چکے ہیں. ہاں، کانفیڈنٹ آئیے سر. میں تو بہت کانفیڈنٹ ہوں. میں بھی واریر ہوں. میں بھی زندگی میں سیاست کے علاوہ میں نے زندگی میں وہاں سے اٹھا ہوں جہاں اٹھ ہی نہیں سکتا کوئی. 10 کلومیٹر جلندھر تھا ہمارے، ہم وہ ہیں جو جلندھر تک نہیں آ سکے تھے. وہاں سے اگر لندن کا راستہ ہے، نیو یارک کا ہے، یورپ کا ہے، آسٹریلیا ہے، عربین کا، مصری کا راستہ میں ڈھونڈ سکتا ہوں تو میں یہ بھی ڈھونڈ لوں گا. کیونکہ جس نے میری باں پکڑی وہ سنسیئر ہے میرے لیے، اس کی سپورٹ ہے پوری. اگر سیاست میں کوئی بازو نہ پکڑے پھر تھوڑا مجبوری ہوتی ہے. سمجھ جائیں گے اور ان کو بہت جلدی ہرا کے کوئی اچھا کام کریں گے. مجھے پتا ہے. آئی ایم فلی کانفیڈنٹ.